बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद सखी थे और रमज़ान में दूसरे औक़ात के मुकाबले में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जूदो करम फरमाते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जूदो करम फरमाया करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 6। Narrated Ibn Abbas, Allah's Apostle was the most generous of all the people, and he used to reach the peak in the generosity in the month of Ramadan when the Gabriel met him. Gabriel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Quran. Allah's Apostle was the most generous person, even more generous than that strong uncontrollable wind in the readiness and haste to do charitable deeds. Sahih al-Bukhari, Hadith number 6.